Salam alaikum, la famille. Mali kono, Mali kokan. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An tilela hɛrɛ la, Ala k'an si hɛrɛ la. Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya, Ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. K'an sɔnbaa kɛ Ala ye, k'an sɔn minan fa, k'an sutura min tɛ saya ka sutura ye. Ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ, Mali kɔkan. Mɔgɔ minnu ye an ka video ka aimer, ka commenter, ka partager, an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Tiɲɛ ka fɔ, baara ka kɛ jamana ka jɔ, hɔrɔnya walima foyi. N'i tɛ hɔrɔn ye, bilahi n'an y'i bila Ala kana hɛrɛ kɛ an ye. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an yɛrɛ ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛ, tiɲɛ kɛnɛ, a cɛ ani muso, denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo. La vérité kɛnɛ, tɔn min don, cela veut dire que fɔlɔ an tun bɛ Jatobugu tɔn dɔ kɔnɔ ka wari bɛɛ ta ka taa di mɔgɔ kelen ma ko Gidi. La vérité kɛnɛ tɛ o ye dɛ. La vérité kɛnɛ ye de. Cela veut dire que jɛkulu min don kɛnyɛrɛye baara de bɛ yen quoi. Par exemple sisan k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka emploi créer Mali kɔnɔ. Emploi n'o créera sa o nafa o bɛ se an yɛrɛ ma jɛkulu kɔnɔ. Solidarité bɛ jɛkulu in kɔnɔ, fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. O de ye la vérité kɛnɛ ye. Ni o bɔra yen nɔ, anw ko Maliba, cɛ ani muso, denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma, duguma fo sanfɛ. Ni o présidente ye Jɛnɛ Sogodogo la battante k'a fo k'a waleɲuman dɔn. Anw ko Maliba sigira moins de 6 mois. An ye ji di sirakɔrɔkaw ma. Gawo kɔnɔ, fossé dingɛ fɛn fɛn tun falen bɛ yen, an y'a bɛɛ bɔgɔ labɔ, a bɛɛ cɛncɛn an y'a labɔ. Projet kura wɛrɛw bɛ sen kan ka fantanw dɛmɛ tuguni, ka denmisɛnninw dɛmɛ kalanko la. Ni Ala na kira sɔnna, i t'a mɛn dɛ, i b'a ye de. Anw de b'a fɔ ka tila k'a kɛ. Anw ko Maliba cɛ ani muso ka aw fo aw ka cɛsiri la, k'aw fo aw ka hɔrɔnya la, k'aw fo aw ka faso kanu la. An bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Faso kanu min y'an lase ɲɔgɔn ma, Ala k'o kanu to. Tiɲɛ lafasali, Ala k'o dusu don ne na aw bɛɛ kɔnɔ. Baara ɲuman, o de bɛ mɔgɔ kɛ tɔgɔtigi ye, o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye, o de bɛ mɔgɔ kɛ danbetigi ye, o de bɛ mɔgɔ kɛ jabatigi ye. Baara ɲuman, o de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn bɛɛ ye. Baara lankolon tɛ se ka mɔgɔ kɛ foyi ye. An k'an jija baara ɲuman kɛli fɛ, an k'an jija tiɲɛ lafasali fɛ, an k'an jija an kana danbe feere foyi la. N'i danbe feere dɔrɔn, kɔrɔ k'i kɛra lâche ye, i kɛra bɔnfu safu ye, nafa tɛ kɛ e la fo ka diɲɛ dugukolo meleke. An k'an jija an ka dignité fɛ, an k'an jija an ka hɔrɔnya fɛ, an k'an jija an ka faso kanu fɛ. Foyi t'o bɔ. A balimakɛ don, Ras Balayira dit l'homme tranquille depuis Paris. Faso zon bɛ yɔrɔ o ne tɛ yen. Ewa mɔgɔ fɛn fɛn ye faso ci, n'i y'a sogo di ne ma, n b'a sogo dun bilahi. Mɔgɔ fɛn fɛn ye miliyari suɲa, n'i y'a sogo di ne ma walima ka ne n'a bila ɲɔgɔn kan, bilahi n bɛ don a kɔnɔ bilahi fura foyi t'a la. N bɛ don a kɔnɔ bilahi fura foyi t'a la. Hali ni n bɛ n si kɛ kaso la, n b'a kɛ kaso la. Mais faso cibaga, hɔrɔnkolo miiribali tasibali, il faut ka diɲɛ dugukolo meleke, ne tɛ k'i ka kabila yɛrɛ fɛ. Ayi, a tɛ passé. A tɛ passé. Ni o bɔra yen nɔ, Isa Kante, mobili feerela don. Ni mago bɛ mobili santa la, i bɛ Ras Balayira wele 06 41 55 17 05. O Ras Balayira ka numéro ye. N bɛ ni Isa Kante bila contact la. N'i bɛ fɛ, par exemple ça, n'i bɛ fɛ ka dominancer, ka yɛlɛma i ka so kura kɔnɔ, n'i taara fauteuil san magasin kɔnɔ, armoire san, lit san, ni mago bɛ camion tigi la, i bɛ Ras Balayira wele, n ka téléphone numéro 06 41 55 17 05. O ye n ka numéro ye. Ni o bɔra yen nɔ, Mali banki, i yɛrɛ ka avenir dilanni kosɔn, i yɛrɛ ka économie kosɔn, ne bɛ n da don o la. N'i bɛ fɛ ka économie kɛ, n'i bɛ fɛ k'i ka siniɲɛsigi dilan, i bɛ taa Mali banki la, BDMSA sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Ni ligne 4 ta Gare du Nord, walima n'i y'a ta Châtelet, i bɛ kunda terminus ka Kiɲancour. N'i sera terminus la, i bɛ ɲininkali kɛ ko Mali banki BDMSA, o b'a yɔrɔ yir'i la. Bonya bɛ, karama bɛ, hɛrɛ bɛ yen. Ne balimaw, mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ, n ka foli b'aw ye. Nasira Sakɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn. I y'a faamuya b'a la.
Ismaël Traoré k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kɔnɔ k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn nka dan tɛ foli min na Abi Watara an ka foli bɛ yen Mati Sila k'i fo Matu Jawara an ka foli bɛ yen Dindi Jalo k'i fo comment ça s'appelle Tanti Zanette Kone k'aw bɛɛ lajɛlen fo Tanti Lagare Sanogo tonton Omes iPhone 12 k'aw bɛɛ lajɛlen fo Jɛnɛ Sogodugu la Batan Tanti Kadiatu Sakɔnɛ an ka foli bɛ yen musobaw ka musoba Tanti Maïmouna Kamara k'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na halala den dɔrɔn de bɛ don Ameriki den garijɛgɛtigi garijɛgɛ bɛ den min na e de bɛ don Ameriki mɔgɔ sibantɔ e bɛ se ka taa Ameriki mɛ garijɛgɛ tɛ mɔgɔ la e tɛ don Ameriki wa maliyɛn den fɛn fɛn bɛ Ameriki a bɛɛ bɛ hinɛ a bɛɛ bɛ Ala dɔn a bɛɛ bɛ miiri saya la k'aw fo dan tɛ foli min na ne balimaw bi sigi kun ye Rasbach di Sakoba Jatɔ Rasta bolo ko cela veut dire que maliyɛn den bɛɛ bɛ san 2 de la an t'an kini ni an numan bɔ ɲɔgɔn na Rasbach bolo maliyɛn den bɛɛ bɛ ka kusi de don maliyɛn den bɛɛ kunkolo ta kan da la Rasbach bolo quoi mais an bɛ dugawu de k'i ye Ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya i y'an ko kitu min na Ala k'a nɔgɔya k'i fara sedisiw kan a tɛ dabiri fansi nkalon tɛ tigɛ yɔrɔ si n'i ye hɔrɔn de i bɛ wele ko hɔrɔn n'i ye hɔrɔn kolon de a bɛ f'i ma ko hɔrɔn kolon la question est là mon petit e kɛra su ye e tɛ se ka wuli ka da kun jumɛn kan i nata bonyana kojugu ka da kun jumɛn kan n t'a dɔn i yɛrɛ delila k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ko IBK muso ani Karim Keta k'o delila ka e ɲɛɲini k'o ye misi bilenman faga k'o ka misi zoni faga ne t'a dɔn olu ka dabali de seri la wa ne t'a dɔn bɔnɛ min binnen i kan kuma min tun bɛ bɔ e da kɔnɔ ni jama min ye danaya da e kan e ma se ka kɔngɔ muɲu sini kama e ma se ka sabali sini kama e ma se ka jɛ faden to kɔ Rasbach di Sakoba a bɛ kɛri bila quoi o bɛ ka tête de mort bila a bɛ kɛri bila sinon o bɛ n ka vidéo tigɛ sisan sɔgɔmada in na o ye nin de kɛ quoi voilà a bɛ kɛri bila sinon o bɛ n ka vidéo tigɛ sisan sɔgɔmada in na n tun ye vidéo kɛ u y'a signalé fo k'a tigɛ c'est pour cela que n seginna kan bi anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina ka maliden ɲumanw k'u bila sira ɲuman kan setigi Keyita an ka foli bɛ yen dan tɛ foli min na Nasra aw bɛ kɛri bila quoi sinon o bɛ n ka vidéo tigɛ sisan voilà ne balimaw Rasbach i b'a dɔn Faransi ka jɔn don Bubu Sise ka baarakɛden don a ye nkalonba dɔ tigɛ tuguni a nalen Faransi yan a bɛ panpan na komi tinɛni an bɛna o nkalon jɔ a la sisan a ko Assimi Goïta k'a ye telefɔni ta ko ka Macron wele a ko Mali tɛ se ka jɔ ni Faransi tɛ wa Mali tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni Faransi tɛ a y'o nkalon tigɛ k'o dabiri sagaw jɔlen b'a kɔfɛ f'olu fana bɛ kule Rasta tɛ se ka dɔ fɔ Faransi ma diɲɛ bɛɛ bɛ dɔ fɔ Faransi ma fɔra sa Rasta nana visite privée 3 de la a nana kun min na a b'a dɔn ne b'a dɔn Rasbach nana visite privée 3 a nana kun min na a b'a dɔn ne b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli a tɛ se ka dɔ fɔ Faransi ma a ne balimaw aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama Rasbach ko Assimi Goïta de téléphone ta ko ka Macron wele fo a bɛ tɛgɛrɛ fɔ o diyara a ye dɛ parce que o y'a ka partenaire de ye o y'a jɛɲɔgɔnw de ye a b'olu ka baara de la a bɔra panpan na Assimi était un grand homme Assimi était comme Assimi Goïta a bɔra a bɛ bɔ fara la non ko bilahi ne ma nin ɲɔgɔn jugu sago den ye jamana kan ne ma nin ɲɔgɔn jugu sago diɲɛ kɔnɔ quoi bilahi ale ka intérêt bɛ yɔrɔ min na n'i ye olu ka hakilina dɔɔni fɔ a bɛ bɔ panpan na komi tinɛni mais a ka intérêt bɛ yɔrɔ min na ni olu filila dɛ a tɛ sɔn k'o fɔ dɛ non Rasbach Ala ka hinɛ la le guide le plus lâche Tanti Maïmouna Kamara an ka foli bɛ yen le guide le plus nul c'est Rasbach Assimi o lɛtiri min bɔra ko Assimi ye Macron wele a k'u kumana n'o diyara cɛ ye dɛ o diyara ye parce que a tɛ fɛ Faransi ka bɔ Mali la a tɛ fɛ Faransi ka cela veut dire que Faransi bɛ jugu sagoya min na a tɛ fɛ maliyɛnw k'o fɔ ne balimaw n b'aw hakili lajigi sa plus rapidement k'aw hakili lajigi an y'o de fɔ an bɛ dugawu kɛ Facebook dabaga ye i mana nkalon tigɛ san 100 bi la an bɛ nana tiɲɛ ye k'a da ne balimaw aw hakili b'a la Assimi ye IBK bɔ yen a ma bɛn Macron ma parce que Macron yɛrɛ y'a fɔ k'ale tun bɛ ka président min ɲini diɲɛ kɔnɔ n'i ko k'a ka bo kɛ a bɛ bo kɛ n'i ko k'a k'i da a b'i da n'i ko k'a k'i ŋunuma a b'i ŋunuma n'i ko k'a ka
bo fɔra a bɛ bo fɔra n'i ko k'a ka bi ɲimi a bɛ bi ɲimi n'i ko k'a ka bɔgɔ nɔni a bɛ bɔgɔ nɔni makɔrɔ in de fɔ k'ale tun bɛ ka président min ɲini ko o ye Ibrahim Boubacar Keïta de a y'o manipuler cela veut dire que k'o bila a yɛrɛ denw na ka IBK bila a yɛrɛ denw na grand sœur du Valère du Jonja n ka foli belebeleba bi ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ka IBK manipuler fo ka IBK bila malidenw na o ma kan bɛ ɲɛna o IBK bɔlen o ma bɛn makɔrɔ ma ko coup d'état était un crime ko coup d'état dagalen tɛ or que nkalon don coup d'état dagalen tɛ kun min na o kɔrɔ ni jamana kɔnɔdenw y'u ka danaya da e kan k'a fɔ ko minɔgɔ b'u la kɔngɔ b'u la e nana e sera ka ji d'u ma i sera ka dumuni d'u ma i sera ka kɛnɛya sabati ni coup d'état kɛra e la a bɛ fɔ de ma ko coup d'état était un crime cɛ n ko an ma taa ekɔli la dɛ mɛ an kunkolo b'an kan da la ɲɛmɔgɔ takun tɛ bɔnɛ ye dɛ ɲɛmɔgɔ takun ye hɛrɛ de IBK ye min kɛ mali la ni makɔrɔnya kɛ faransi bilahi n'a ma fanga bila i ka ku bɔ i ka ku bɔ n tɛgɛ la quoi bilahi IBK ye min kɛ maliw na k'an bali kalan na dɔgɔtɔrɔw ka taa grève la tile 40 mɔgɔ 1000 ni kɔ ka sa ni makɔrɔnya kɛ faransi n ye n kali ala la n'a ye une seconde kɛ fanga la i k'a fɔ ma ko tu a tɛ se ka kɛ o makɔrɔn tun bɛ ka tɔɲɔlikɛla jugu sago o bɛ se ka mɔgɔ min manipuler makɔrɔn bɛ bɔ faransi ka taa jigin gawo hali a tɛ se IBK ma depuis ala k'an da ma ye fɔlɔ ka bɔ faransi direct ka taa jigin kidali hali a tɛ se bamakɔ IBK bɛ tila ka wuli ka taa sɛgɛrɛ o IBK bɔlen o ma bɛn makɔrɔn ma ko coup d'état était un crime or que c'est faux c'est archi faux ni président ɲuman de bɔra o ye coup d'état ye mais président kolon mɔgɔ si t'o fɛ wa a bɛ mɔgɔw de kunna a tɛ bagan kunna o bɔlen a ma bɛn makɔrɔn ma an ye o bɔ yen diyagoya parce que a ma foyi sɔrɔ a ka mara kɔnɔ ni kɔngɔ ni minɔgɔ ni tɔɔrɔ ta an y'o dégager k'a bɔ yen an ye bandaw ta bandaw talen kalo 3 makɔrɔn ko k'ale tun bɛ ka fɛn min ɲini a ko ja bandaw fana ka fisa ni IBK ye bandaw fana ko ɲɔgɔn jugu sago tɛ yen a bɛ k'olu sago kɛ olu ye fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ ko bandaw bɛ k'o bɛɛ fana kɛ Asimi wulila a n'a ka halaladenya a ka mali kanu a ka hɔrɔnya ka bandaw bunte ka bɔ yen makɔrɔn nan'i jɔ ko le coup d'état est un crime olu ma jɛn n'a ye ko 9 mois kɔnɔ ko coup d'état 2 a ko ka CEDEAO mɔgɔw bɛɛ wele k'u ka sanction bin mali kan sisan k'u ka sanction bin mali kan sisan makɔrɔn de ye nin fɔ dɛ CEDEAO mɔgɔw kunkolo b'u kan da la olu ma sɔn olu b'a dɔn mali fɛn fɛn bɛ ka kɛ mali kɔnɔ tiɲɛ don n'i y'a ye ninnu bɛ ka bɔ u tɛ ka baara de kɛ u tɛ k'u jɔyɔrɔ fa a makɔrɔn ye CEDEAO mɔgɔw wele a ko sanction ka bin comment ça s'appelle mali kan sisan ko Asimi bɛ ka min kɛ ko non k'a tɛ bɛn sariya la i y'a faamuya b'a la makɔrɔn ye nin bo bɛɛ fara Asimi tɛ kuma makɔrɔn ye panpan komi tinɛni ka t'i yɛrɛ sɔrɔ turukalaman kɔnɔ Asimi tɛ kuma sisan Asimi nana dɔn ko solution t'a la a ko k'a b'a ka sɔrɔdasiw bɔ mali kɔnɔ a ka sɔrɔdasiw k'a b'u bɔ mali kɔnɔ Asimi m'a bo viser Asimi hali cela veut dire que Asimi y'a kɛ komi fɛn yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi aw bɛ na mali kɔnɔ papier de kɛra aw sɔrɔla ka na mali kɔnɔ n'aw bɛ bɔ mali kɔnɔ ka t'i jɔ komi i tun bɛ IBK bagabaga cogo min na i tun bɛ cela veut dire que jugu sago ninnu bagabaga cogo min na ale bolo ko Asimi bɛ ten de Asimi m'a bo viser k'a b'a ka sɔrɔdasiw bɔ mali kɔnɔ Asimi ma kuma a labanna k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ to mali kɔnɔ mais ko o ni mali sɔrɔdasiw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ masa nin ye ça c'est un pays de droit de l'homme a bɛ fɔ jamana ma ko droit de l'homme olu de kuma cogo filɛ nin ye olu de bin cogo filɛ nin ye fantanw kan k'olu bɛ to mali la an ka dugukolo sanfɛ mais ko o ni anw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Asimi m'a bo viser nin bɛɛ la a labanna tuguni a ko n'o ko faransi sɔrɔdasiw bɛ to yen mais ko barikani de bɛ bɔ yen cela veut dire que faransi tɔgɔ dɔrɔn de bɛ ta ka na faransi mais faransi sɔrɔdasiw bɛ to yen Asimi m'a bo viser labanna ka na tuguni ko olu bɛ to mali la ko ni maliyɛnw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Asimi m'a bo viser cɛ nin ka jugu mɔgɔ ma dɛ président kuntigi bɛ ka kuma a bɛ ka kuma président dɔ fɛ o tɛ ka jaabi a tɛ ka fara Asimi tɛ ka fara mɔgɔw kan a bɛ mun kɛ sisan
a donna CEDEAO mɔgɔw la CEDEAO président jugu sago dɔ bɛ yen Alassane Dramane Ouattara a ye jɔn ka nin bloqué ka bɔ yen yan t'i fa ka kɛnɛ yan t'i ba ka kɛnɛ tête de mort i bɛ taa bila i fa ka bulon kɔnɔ a tɛ bila yan ne m'i wele n m'i somɔgɔw wele n t'i dɔn ka sira t'i la a bɛ kɛri bila quoi sɔgɔmada in na u ye n ka vidéo tigɛ nin cogo de la tête de mort parce que an b'u nin kan de an bɛ CDR mɔgɔw nin kan de an bɛ fasoden juguw nin kan de c'est pour ça que u bɛ tête de mort bila voilà aw bɛ kɛri bila bon comment ça s'appelle Makɔrɔ ye nin bɛɛ kɛ Assimi ma kuma fɛ hali a ma kun kɔrɔ ta k'a lajɛ o ka jugu mɔgɔ ma dɛ par exemple ça n'i ye ne wele n ka téléphone na n'i ka appel ye n b'i jaabi i ye vocal ci n ma n y'a lamɛn n b'i jaabi o ka jugu mɔgɔninfin ma dɛ Assimi tun b'o k'o de kɛ Makɔrɔ na Makɔrɔ y'a dɔn k'a fɔ solution t'a la Assimi bɛ saya fisa ni malo ye a ye mun kɛ a donna CEDEAO président kolon dɔw kan k'u k'a fɔ ko Assimi k'ale wele Assimi ko k'ale tɛ Makɔrɔ wele ayi k'ale tɛ Makɔrɔ wele o ye ko sugu bɛɛ kɛ Assimi Koyita ko a t'a wele ne balimakɛ ne balimamuso aw minnu bɛ lini na sa a y'a kɛ Ala kama nin kɛra hali a ma miyɛ dɛ Makɔrɔ ye ko bɛɛ kɛ ka don CEDEAO mɔgɔw la k'u k'a fɔ Assimi ye k'a k'ale wele Assimi ma sɔn a ye ko sugu bɛɛ kɛ Assimi ma sɔn sisan a bɛ mun de kɛ président dɔ bɛ CEDEAO kɔnɔ o ni Assimi ka di parce que bɛɛ mɔgɔ tɛ se ka ban bɛɛ bolo i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo a bɛ se ka kɛ sa ne filɛ nin ye ne ka vidéo kɔfɛ mɔgɔ caman bɛ ne wele karisa vidéo ɲɛna dɔw fana b'a fɔ karisa nin kɛ tan yan bila mɔgɔ dɔw fana bɛ ne wele karisa vidéo ɲɛna mɛ nin kɛ tan nin kɛ tan o bɛ kɛ o mɛ n bɛ ban dɔw bolo n tɛ se ka ban dɔw bolo Makɔrɔ nana o stratégie de ta ko président dɔ bɛ Afiriki a ko ne ye fɛn fɛn fɔ Assimi ma ko Assimi tɛ ban k'o ka don o président fana la o président k'a fɔ Assimi Koyita y'a ka Makɔrɔ wele o président selen Assimi ma Assimi ko a tɛ Makɔrɔ wele k'a t'a wele o cɛ ko Assimi ma ko ni Makɔrɔ dun y'i wele dun k'i b'a ta a ko k'a b'a ta baara kɛra nin kɛcogo de la o président y'a fɔ Assimi k'a ka Makɔrɔ wele a ko k'a tɛ Makɔrɔ wele o président tila k'a fɔ est-ce que ni Makɔrɔ y'i wele i b'a ta wa a ko n'a ye n wele n b'a ta Rasbachi de bɔra bi ko Serge Daniel ka page sanfɛ k'a sɛbɛnnen bɛ yen a y'a lamɛn dɛ ale ka partenaire de ye Faransi ye a bɛ Faransi ka baara la nin kuma in fɔlen tellement que a content a bɛ bɔ panpan na Assimi était comme ça ka bɔ ka kɛ dabara y'an bila n terikɛ cɛ Mali cɛ ye jɔ sa i bɛ don vidéo la b'i wele ka CDR mɔgɔw y'aw hakili sigi kɛlɛ ko tɛ Rassa bɛ tila ka dabarabaya la mɔgɔ si t'a déranger sinon ne jɔlen Rassa jɔlen bɛ couche don a la bilahi Rassa jɔlen ne jɔlen bɛ couche don a la mais a ye mɔgɔw fa nɛni ka alimamiw nɛni ka bɛɛ nɛni ka bɛɛ dɔgɔya Mali kɔnɔ ka bɛɛ kɛlɛ mɔgɔ si ma se a ma a ye mɔgɔw to k'a lafiya an b'a bo fɔ sa a ka nkalon n'a ka jugu sago k'o da kɛnɛ kan ne balimakɛ ne balimamuso an ka Rassa lamɛn. Donc c'est ça le CDR, on choque, on éduque et on avance. Donc c'est ça le CDR, on choque, on éduque et on avance. Et Assimi Goïta, quand j'ai lu ça, quand téléphone t'a qu'à Makɔrɔ wele, ça c'est l'acte des grands hommes. Tchèbakura avec un dessous des camps. Ne fana bɔnɔ de ye dɛ bilahi n ko nin tɛ se hali kalabanciya la quoi bilahi hali a tɛ se nkalontigɛ jouer la quoi Makɔrɔ ni Assimi kumana tellement que o diyara ye a bɛ sa tubabuw ka jɔnya la e k'a kuma cogo lajɛ hɔrɔnkolo Faransi ye ko joli kɛ Mali kɔnɔ Rassa da ma maga o la dɛ o de kɛ Rassa ye maliyɛn de a fa bɛ yen a ba bɛ yen a yɛrɛ ka du bɛ yen a muso n'a denw bɛ yen ni balawu bɛ jigin Mali kan a tɛ mɔgɔ ɲinigi fa tɔgɔ la a tɛ mɔgɔ ɲinigi ba tɔgɔ la a bɛ jigin an bɛɛ de kan an bɛɛ kan ka Mali bila fɛn bɛɛ ne filɛ Faransi yan Makɔrɔ ne bɛ cela veut dire que Makɔrɔ de bɛ ka baara di ne ma ne bɛ ka balo Makɔrɔ de ka jamana kɔnɔ mais ni Makɔrɔ filila ne b'a fɔ mɔgɔ 100 ni kɔ sara Moti mara la mɔgɔ 100 ani kɔ communauté internationale u ye enquête daminɛ ko Faransi de nɔ don cɛ nɔ tɛ Faransi nɔ don a ye jɔ n ka nin bɔ a la n ka bila fɛn na silence la quoi. Oh là 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 là, voilà.
Voilà, avec Haketo de parce qu'avait sonné quoi. Il y a de silence là. Voilà. Je n'ai bloqué. Bloqué tout. Ah non, d'autres de cancer quoi. Avec Haketo de. A tribe fait qu'un vidéo te regarde. Voilà. Abe haketo de do de che iba do 6 ambassadeur mo ninka foku ka nta do mo be wole le kene vidéo da quoi. Bon. 600 asime kuma min fo tellement que o benara sama abora pampa na ko asime ten grand tomo adonata aborata or que ne asime sogo da mabadu atlekele make asim fe mais asime kuma min fo o tara jimisra fe or que France be filia France be kojugu ke France be maléon faga rasa se ka fo de an munu be balo France ya France seben be an munu buran be ka tian fo mais rasa se ka fo eta don kwa kera jugu sagoyi eta don kwa rasa kera jugu sagoyi communauté internationale ko français ka avion to sanfɛ ka malien to kɔɲɔ la mariage la ka mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ faga rasa da ma mɔgɔ o la dɛ o de la ni ne ye mɔgɔ ye rasa bɛ ka wele bila mɔgɔ ma ko mɔgɔw ka taa ale lamɛn ne bɛ yɛlɛ de o bɛ t'i lamɛn mun de bɛ bɔ i da kɔnɔ i bɛ taa mun de fɔ malien ye la question est là e tɛ se ka tiɲɛ fɔ mali kɔnɔ tuguni o français ye mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ de faga ka dabɔ a kama ka population faga moti mara la mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ o bɛ kɔɲɔ la dugu kɔnɔ k'olu tun bolo ko jahadisiw don o y'u dala cɛ fo communauté internationale ye enquête kɛ o taara dɔn ko faransi nɔ don u bɔra ka lɛtiri sɛbɛn k'a fɔ rasa n'a ka lɛtiri sɛbɛn lɛtiri kalan a taa ma maga nin na dɛ o yɔrɔ de i b'a dɔn ko hɔrɔnden tɛ o yɔrɔ de i b'a dɔn ko faso kumasuluden don nin ye faso ko bila miɲɛ na e bɛ na mun fɔ anw ye faransi yan e bɛna mun meeting kɛ yan e bɛna mun sogo ɲimi kɛ yan e bɛna mun concert kɛ yan a tɛ passé kunu n'i bɛ bɔ mali la ka na mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn ɲininka a bɛ jigin min kunu ni sen tun donna faransi yan mɔgɔ bɛ weleli kɛ ka dɛsɛ k'i ɲini ka dɛsɛ a ka hôtel tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ ye a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o tɛ fɔ mɔgɔ ye mais bi u yɛrɛ de bɛ wari la an bɛ hôtel kɔnɔ bi an tɛ bɔ bi ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na visite kɛ an bɛ yan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na rasa lajɛ an bɛ yan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka rasa yan an bɛ yan de poyɔrɔ la i b'a dɔn ko fali sara boci banna mun de ye nin bɛɛ lase rasa ma nata hɔrɔn kolonya danbentanya fugariya jugusagoya or que a tun ka to jamana kɔnɔdenw ka kote la a tun ka fantanw ka kɛlɛ kɛ o nafa tun ka bon sini au bout de ce combat là il y a du bonheur il y a de l'honneur mais après sera kojugu mɔgɔ tɛ yiri turu bi ka siga suma la bi rasa presera a ye sira jugu cɛ ne balimaw an k'a lamɛn tellement que a ye nin annonce lamɛn a ye nin communiqué lamɛn a content cogo min na an k'a lamɛn cɛbakura bɛ kɛ dusu de kan nin man di n ye nin tɛ n fɛla ye bi nka n ka hɛrɛ bɛ min k'o dimi to i la k'o hɛrɛ ta o tigi wele o de ye cɛya ye le grand homme est celui qui est capable. Assimi ma Macron wele de Macron de Assimi wele eh non koni ah non abe ka dabiri ka ta abe galon tiga muso tuloba la a denw tuloba la ko Assimi de téléphone ta ka Macron wele or que nin kɛra bɛɛ ɲɛna ya Assimi ko k'a tɛ Macron wele fo ka diɲɛ wuli o kɛra bɛɛ ɲɛna Macron de CEDEAO président dɔw deli ko k'a fɔ Assimi ko k'ale wele ko k'a ta wele a laban donna président dɔ de la ko k'a fɔ Assimi ko ale bɛna Assimi wele ko Assimi ka téléphone ta Assimi téléphone ta nin de la o kɔfɛ Macron y'a ka mɔgɔ bila ka taa o ni Assimi kumana Mali la o kɛra an bɛɛ ɲɛna yan e ala a bɛ fɔ nin de ma ko banyɛrɛ ye quoi bilahi ne t'a dɔn ala ye nin den jugu sago in di Mali ma mun na nin setanɛ kafiri ne t'a dɔn ala ye Mali garijɛgɛ nin den lankolon na ko min na quoi bilahi ne t'a dɔn ala ye Mali garijɛgɛ nin den lankolon in na ko min na a y'a lamɛn dɛ. Tom est celui qui est capable d'agir même au risque de sa popularité. Au risque de sa popularité. Hanabi Kogoya Mgoye Bissino Bika Tiendoye. Si ni Mali Basigira, il faut qu'à Kerachim Kledla. La Bido va critiquer. Si ni Mali Basigira, qu'est-ce qu'il faut qu'à Kerachim Kledla.
sini ni centre ba sigira minnu bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ ko kabini Hashim nana an bɛ sɛnɛ la mais an ye sɛnɛ kɛ cogo di bandiw taara cogo di Hashim de ye mɔgɔw wele ka n'an dɛmɛ o dɛmɛ de wolola ba sigi la hali sini ni Mali armée capacité sɔrɔ a bɛ fɔ k'an ye capacité sɔrɔ grâce à Hashim. Ah non comment muso in tɔgɔ yɛrɛ musokɔrɔba cɛjugu in Korotum non Korotum nin de filɛ dɛ ko Gidi hali a tɛ se nkalon tigɛ cogo la hali a tɛ se kalabanciya cogo la France ko Hashim ye France wele an k'o kɛ tiɲɛ tellement k'o bɛnn'a ma ko ni baara ɲuman kɛra a bɛ ko fɔ Hashim ni baara jugu kɛra a bɛ fɔ Hashim ça veut dire que ni den kɛra nin cogo la i t'i ka ko kɛta dɔn i t'a dɔn i bɛ taa fan min fɛ jigilatigɛ don quoi i kɛra bɔnɛma wolo de ye quoi bɔnɛma wolo i y'i ba tɔɔrɔ gansan bilahi nin ba ye kalo 9 min kɛ n'a ye n'a tun b'a dɔn a tun b'a kɛ ça veut dire que a tun bɛ taa bɔn toilette la k'a kɛ sugunɛ ye dɔrɔn ka bila ka taa quoi bilahi nin de y'a faso janfa a ka intérêt kosɔn nin de bɛ ka nasaraw dɛmɛ diɲɛ bɛɛ tigɛra la Mali kɔnɔ Mali kɔ hali Ivoire n ye petinin dɔw ka kumakan bila n ka page sanfɛ e ka taa lamɛn ko Gidi minnu bɛ Mali la k'o bɛ ka jamana kɔnɔdenw tromper bilahi bɛɛ bɔra kalama k'a fɔ ko nin ye sira bila sauf le mouton an ka lamɛn dɛ n bɛ tila ka na a ka jugu sago a ka dalu de aw ma. Mais capacité sɔrɔ a bɛ fɔ k'an ye capacité sɔrɔ grâce à Hashim mais Hashim y'o kɛ au prix de quoi? Du bon sens et du courage. C'est ça un grand homme. Ko ni Hashim ye nin mun kɛ nin de ye mɔgɔbaya ye. Fɛn dɔ bɛ yen. A y'ale ka kiliyanw Hashim y'ale ka kiliyanw wele o ye mɔgɔbaya ye mais ne balimakɛ ne balimamuso Faransi donnen Mali kɔnɔ ni bi cɛ an ye hɛrɛ sɔrɔ wa? La question est là. Faransi ye san joli kɛ Mali kɔnɔ ni bɔnɛ tɛ an ye mun sɔrɔ? Rasta tɛ se ka nin fɔ. A ko Hashim ye Faransi wele ko Hashim kɛra le grand homme mɔgɔ min bɛ tɔɲɔlikɛlaw dɛmɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ fagalaw dɛmɛ mɔgɔ min cela veut dire que an ka kɛ sisan kafe bɛ e bolo buru bɛ ne bolo mais ne bɛ tiɲɛ fɔ kafe tigi k'an ka buru jala ɲimi o kɔfɛ n'an kɛlɛla an bɛ tila ka bɛn n'an ye ɲɔgɔn minɛ o la bilahi o ɲɔgɔn minɛ ye i terikɛ i n'a bɛ kɛlɛ a bɛ ɲɔgɔn gosi n'aw kɛlɛla ka ɲɔgɔn gosi ka ɲɔgɔn ɲin kari n'aw jɛra o la aw bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ale tɛ se o de la quoi ale tɛ se o de la mɔgɔ teri bɛ tiɲɛ fɔ a tɛ teriya sa a komi ale kɛra juguw sago ye a ko Hashim ye Faransi wele o nisɔndiya parce que ale bɛ Faransi ka baara la Faransɛw y'ale sara a ka jeunesse ci a ka M5 ci a ka malidenw bila ɲɔgɔn na a ka nkalon tigɛ ni Faransi tora Mali la ale ka intérêt bɛ yen ale bɛ wari sɔrɔ Faransɛw n'a fɔ ko a y'a cɛsiri a b'o kɛlɛ de la a y'a lamɛn dɛ. Fɛn dɔ bɛ yen i fɛla tɛ nka ko i ka hɛrɛ ye i b'o dimi to la k'o kɛ c'est ça le grand homme mais mɔgɔba c'est-à-dire que dusulankolon de b'a fɔ n ta kɛ i bɛ sa k'i to o bɔnɛ kɔnɔ ye. mais est-ce que Faransi tun taara wa ale filɛ nin ko Hashim ye Faransɛw wele est-ce que u tun taara wa nin bɛ maliyɛnw miiri bɛbɛdennin de ye quoi est-ce que Faransi tun taara wa ko Hashim ye Faransɛw wele o tun bɔra Mali kɔnɔ wa ne t'a kalama Faransɛw bɛ hali bi est-ce que Faransɛw tun bɔra Mali kɔnɔ wa u ma bɔ yen dɛ u bɛ yen u ma baara de kɛ o de tun bɛ ka f'u ye u nakun wolola tɔɲɔ de la a ma wolo hɛrɛ la o de bɛ ka f'u ye mais ale ko Hashim ye Faransɛw wele k'u ka na olu dɛmɛ jɔnkuna ma Faransɛw wele san 10 bi depuis 2012 Mali kɛra Mali ye wa Faransɛw bɛ Kidali mais an ka président tɛ se ka taa Kidali bingali dan tɔɲɔli dan ka bi an kan jagoya ko se b'u ye olu Faransɛ ninnu ma taa Maliyɛn dun bɛ ka tiɲɛ fɔ ko Faransi nakun ma wolo hɛrɛ la a wolola tɔɲɔ de la ni Faransi tɛ ka baara kɛ u ka Mali bila denmisɛnnin fitininw de bɛ ka nin fɔ mais Arasa tɛ se ka nin fɔ ko Hashim ye tubabuw wele k'u ka na olu dɛmɛ non ko nin tɛ qualité sugu nin kan ka minɛ de ka dulon juru la quoi bilahi ka ku tigɛ sanga ni waati bɛɛ Faransi mata kelen u bɛ Mali la Faransi bɛ u tɛ ka baara kɛ Faransi bɛ u tɛ foyi la nin kɛlɛ ɲɔgɔn tun bɛ Faransi la nin kɛlɛ ɲɔgɔn tun bɛ Faransi la bɛɛ bɔra a kalama banbanci ninnu tun bɛ taa don balontan yɔrɔ la ka bɔnbu wuli ye u tun bɛ taa comment ça s'appelle cinéma la concert kɛyɔrɔ la ka bɔnbu wuli ye nin kɛlɛ ɲɔgɔn tun bɛ a mais a ma ban a ma ban cɛnin tɔgɔ Lasana Bacili a ye mɔgɔw sauver waati min na Lasana Bacili a ye mɔgɔw sauver waati min na kɛlɛ sugu min filɛ yan dɛ o de tun bɛ Mali la mais o ma solution sɔrɔ a la
mais français ka intérêt be mali la fo k'o k'an ka sanu bɛɛ suɲa k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na u ka intérêt kosɔn mais rasta tɛ se ka nin de fɔ ale bɛ côté min na ale bɛ yen de hali n'u bɛ nkalon kan a b'a fɔ k'a b'u dɛmɛ nkalon kan hali n'u tɛ tiɲɛ kan a b'a fɔ k'a b'u dɛmɛ o de tɛ passé tuguni rasta ye kɛlɛ bila tonton Omes k'i fo Zeska n bɛ n ka foli wa bɛɛ lajɛlen ye an ka lamɛn dɛ bɛ sɔrɔ ka na kunu a ye min fɔ Diko ye ma. Donc voici, et moi quand j'ai lu ça, j'étais fier d'apprendre que c'est mon président qui a appelé la France. Pour lui dire, aujourd'hui on a besoin de toi. Aujourd'hui on a besoin de ta coopération. Parce que je suis victime de 30 ans de mensonges, de 30 ans de vol, de 30 ans de corruption, de 30 ans d'absence de vision. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dépendant de ton service de renseignement. Je suis dépendant de ton vecteur aérien. Je suis dépendant de tout ce que tu as. Et je suis prêt à accepter certaines choses pour sortir de ça. Ça, c'est le grand homme. C'est ça, le grand homme. Voilà. Ah non, Kouyatéba. Mon président qui a appelé Assimi Goïta. Assimi, le grand homme. Aka intérêt de France bolo. Avec France ka barala. Assimi France wole au Djara. Ou que Macron de Assimi wole. A ko Assimi ko France sur là au kano. Waron kolo. E kɛra i ba sinamuso sago e tɛ don da la tugun ne kɛra su ye ne y'a fɔ i hali k'i geli datugu i nana faransi a ka sagaw fara ɲɔgɔn kan ko jama ka taa sogo ɲimi saga ka taa saga ɲimi o tɛ nin ye saga ka taa saga dun o tɛ nin ye anw tɛ saga ye saga nɛgɛ tɛ anw na kɔngɔ tɛ anw na an tɛ taa yɔrɔ si mali ko tɛ bɔ i da kɔnɔ bubugɔ kɛlɛ de bɛ na taa ye nous on s'en fout de toi on n'a rien à foutre avec toi e wa mɔgɔ fɛn fɛn ye halaladen ye n'i ye maliden ɲuman ye nin kɛnɛ n'i yera yen nɔ bilayi lahara jɔn dɔ i bɛ ɲininka tiɲɛnikɛlaw bɛ mali kɔnɔ e b'a dɔn ne b'a dɔn faso cibagaw bɛ yen o b'u dɔn ne b'u dɔn u ma baara kɛ tiɲɛ kan u ye baara kɛ nkalon de kan pourquoi arasa t'olu kɛlɛ olu ye nafolo min suɲɛ a ka sɛzi olu ye denmisɛnninw bali kalan na o nafolo ka sɛzi coronavirus wari 500 milliards o ka sɛzi arasa da tɛ maga ni si la nin dun de ye faso ko ye nin de ye fantanw ka kɛlɛ ye fantanw ka laɲini ye nin de mais est ce que arasa b'o kɛ wa la question est là a bɛ taa mun de fɔ mɔgɔw ye ko élection ka kɛ Mati Sila n ka foli b'i ye Sila Abdulayi n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Kasim k'i fo Kasim Dumbuya a bɛ taa mun fɔ mɔgɔw ye sogo jeniyɔrɔ la élection ka kɛ Ali Bacili tɛ candidat ye jama tɛ Ali Bacili kɔ e bɛ fɛ candidat ka kɛ mun na o cɛ jumɛn bɛ yen n'i bɛ se ka taa élection kɛ comment ça s'appelle n'i bɛ se ka taa élection kɛ Farabugu o cɛ jumɛn bɛ yen n'i bɛ se ka taa élection kɛ ba kɔfɛ Moti o cɛ jumɛn bɛ yen n'i bɛ se ka taa élection kɛ Kidali a mɔgɔ tɛ jamana ma basigi Assimi bɛ ka baara kɛ Sogɛli bɛ ka baara kɛ maliyɛn den bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ k'an jɔ u kɔfɛ k'u dɛmɛ mais Arasa tɛ k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ a bɛ ka Bubu de dɛmɛ Bubu min y'a bɛɛ tiɲɛ kunu Bubu min y'a bɛɛ suɲɛ kunu Bubu min ye malidenw faga kunu Arasa bɛ k'o de sutura k'o de dɛmɛ malidenw bɛ kɛ e fɛ cogo jumɛn petit malidenw tɛ se ka k'i fɛ parce que i tɛ tiɲɛ kan i tɛ tiɲɛ kan la question est là bilakɔrɔ ne balimakɛw ne balimamuso n bɛna aw hakili lajigin sisan a ye nin lamɛn dɛ k'a yira la ko Arasa ta tiɲɛna bilahi Arasa sara a ye nin lamɛn dɛ mais ko Diko ka di ɲɛ ko ni a ye wele ko Arasa ɲɛ Diko ni Diko ka mais ko Diko ka di ɲɛ ko ni a ye wele ko Arasa ɲɛ Diko ni Diko ka di ɲɛ ni y'a segin bɛɛ ɲɛna aw hakili bɛ nin na Diko ka di ɲɛ a ye nin fɔ kun jumɛn na Diko ko M5 mɔgɔ k'u kana taa Kuluba k'u ka segin ka taa so k'u kana taa Kuluba o de la nisɔndiyara parce que n'i bɛ ka bɔra ale tɛ balo n'i bɛ ka bɔra ale ka nasɔngɔ bɛ cela veut dire que ale ka nasɔngɔ bɛ tigɛ quoi a Diko y'a fɔ ko mɔgɔ si kana taa Kuluba o diyara ye o bɛnna ma a bɔra ko Diko ka di ɲɛ c'est la même chose ani Assimi ta a filɛ nin ye panpan min na ko Assimi comment ça s'appelle cɛ in wele Macron wele o y'a ka côté de hali n'ale ka côté bɛ nkalon kan hali n'ale ka côté mɔgɔw filila a tɛ sɔn ka tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye a bɛ to u kɔ nkalon de kan a don min na Diko y'a fɔ ko jama ka sabali k'u kana taa Kuluba u kana taa sɛbɛnni kɔrɔ u ka IBK to yen ala yɛrɛ ye nin kɛlɛ in kɛ o don a bɔra ka video kɛ ko Diko ka di ɲɛ de ko a y'a fɔ ko Arasa Diko ko Diko ye mɔgɔ hakilima ye ko Diko est un prophète
c'est la même chose. A flene ka Assimi Madjamukunu. Assimi Madjamukunu mounye. Alebe mougo mounou ka bara la. Alebe foukato Mali la ka Mali chi. Ni François Bola Malate allé arranger. Ni François Bola Malate boubou arranger. Imaï, avec un foko Assimi téléphone ta. Ko ka Macron ko Assimi est un grand homme. Il a fait la même chose avec Imam Diko. Akal la nyine masra soro. Amatla ka bo Diko kama. Ninte Mali den si fait ni chetane de nimbe wari de fait. Ninte mwa si fait marla ni ala djougou de nimbe nafolo de fait. Ninka fembe de nafolo yi. Aka ala nafolo do. Aka kira nafolo do. Aka fembe de nafolo yi. A fleka kuma minfo Assimi Makuna yi ninfo Diko ma. Diko tem prophète. Kunjumena. U bora domina ko bebe ka bo Diko ko mwa ka sabali. Ko kanata kuluba. O benamade. Etena jo fo ke ya petit. Il sera yoro nan sera inka koro. Etena dabiri fansi petini. Ne palmo mena rasa la. Voilà, mena rasa la c'est ça. Bara bana ne yo de fo fali sara bochi bana. Ni mugo bina abe don, ni mugo desera abe don atse ka dogo. Ayi ni lame. Non était. Je mène à ça. Rasa ere de beka woleli ke. Dernière vidéo ere blami. Voilà, bien qu'on a donné quoi. Mais ma vidéo ni na manoro. Manoro, bien qu'on a donné. Toi, tu as une vidéo ere blami. Bon, jonga nini ya. Abe qu'on a donné s'il te plaît. Rasa beka woleli ke bi. Comme moko kata soko jenero la. Oh putain, là je vois même pas ces vidéos là. Bon, mba bla parce qu'il y a ta vidéo là. Je vois même pas ces vidéos là. Ani abicha musigilem bébé. Voilà, vidéo fleur. Voilà, la vidéo fleur. Ah la merde. Oui, samedi do. Vous voyez qu'il faut Malikodo. Marasa fait au quota là. Bal Mogote Ceder Kola, Bal Mogote Hachim Kola, Bal Mogote Shogel Kola, Bal Bemwami Molo. Allez Nanganiabi. Ala kan kisi manga mana wuli amogote dinela amogote shiala amogote sigorola abe fanga soromna abe I jama indi napse ka bimunga abe bi komona mogo soro kono kito dine fenfena ki ko ton fenfena Rasta nana Franci anyu bunte. Non ko be yende wallahi Ceder moganta ubla. Rasta yana rasta kana ko meetingi tellement kanyu gushi o ya boala ko sogo jeni. Si ça y a beau sogo jeni ko concert Rasa ere de beka woleli ke ko mogo ka bo samedi to. Rasa ere de kuma kan fle ko mogo ka bo samedi de. Ne balma ke ne balma musombi hakilla jigi. Rasa kan naliko folo aye asigra ka kuma tangwa. Aye mogo wole ni chogo la wa. La question est là. Rasa kan naliko flana. Est-ce que atiri sigi téléphone ko fe ko mogo ka bo wa a vidéo te nimba yira ko fali sara bochi bana. Ayreka cela veut dire qu'à meeting menake aka campagne menake France avec campagne mina avec a bubuka campagne minke ko mogo ka boko sogo général ko sameda nga nyogon soro parce que kunu itumbe ala deli rasa sendo na France domina itumbe ala deli ka yinyana itumbe ala deli abe soro hôtel mina pour que ka yi aka meeting a tunte fo mogo ite ire tumbe tani ire mais bien rasa fle arrête de faire la promotion, arrête de faire la publicité. Cela veut dire que bara panato. Billahi. Et non, ko, rasa, ne yo de fo, jene yi blani mo bakelen de tara.
dani y'i bila ni mɔgɔ miliyɔn de taara rasi bɛla yɛrɛ y'i bila ni mɔgɔ miliyɔn de taara i yɛrɛ b'o kalama i ka gurupu min tun bɛ ne bolo n ye n kale ala la a mɔgɔ bɛɛ taara ne nɔfɛ a mɔgɔ bɛɛ taara ne nɔfɛ a tellement que rasa lafolen don tellement que rasa ta tiɲɛna tellement que maliyɛndenw y'a bila tellement que a ta tɛ maliko ye mɔgɔw tigɛra a la a yɛrɛ de sigilen filɛ a ka telefɔni kɔfɛ ko bɛɛ ka bɔ samedi don a y'a lamɛn dɛ bi mun ka bɛ bi o mana mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ o kɔnɔ k'i to diinɛ fɛn fɛn na k'i ko tɔn fɛn fɛn na k'i to mɔgɔ fɛn fɛn juguya la ka mɔgɔ fɛn fɛn kanu to i la a kɔlɔlɔ bɛ s'i ma c'est comme ni fiɲɛ ye ɲama ta ka wuli ɲama mago tɛ nin du ye silamɛ du ye wa nin ye chrétien du ye wa nin bɛ nin parti la nin tɛ nin na wa i bɛ arasa fɛ wa i t'a fɛ wa ɲama t'i gulon sanfɛ k'a lajɛ est ce que nin bɛ arasa la an ka jigin kana jigin ɲama ni fiɲɛ fanga banna yɔrɔ ɲama bɛ jigin kan ye donc o yɔrɔ de la hali jugu n'i ka bana fura b'a bolo t'a lamɛn n'i t'i yɛrɛ ma jugu ye M5 bɔra e ma sɔn ka t'o lamɛn dɛ M5 bɔra yan i yɛrɛ ka kuma ko jama fanba mana taa kote min na ko i kan ka taa yen ko hali ni nkalon bɛ yen e non ko nin bɛ ka maliyɛnden bɛɛ kɛ bɛbɛden de ye quoi ka maliyɛnden bɛɛ kɛ denmisɛnnin ye rasa ko jama fanba mana taa kote min na ko i ka taa yen ko hali n'i ka intérêt tɛ M5 bɔra yan ale ma sɔn ka taa yen ko mɔgɔw ka taa ale lamɛn ko hali ale jugu k'u ka taa ale lamɛn Sam Jabate n ka foli bɛ ko hali ale jugu k'u ka taa ale lamɛn o bɛ t'i lamɛn mun na ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka foto ta maa si tɛ t'i lamɛn i jugu ye ne ye ne tɛ taa i lamɛn i jugu de ye ne ye ne tɛ se kɛnɛ kan wa ne bɛ n kanubagaw ne kanubagaw mɔgɔ o mɔgɔ de arasi bala yɛrɛ kanu i sɛbidi lahi ala kama n ka faso kanu kama n y'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ si sen kana ye nin kɛnɛ kan balawu kɛnɛ don setanɛ kɛnɛ don hɔrɔn kɔrɔw kɛnɛ don bubu ka campagne kɛtɔla don faransɛw bɛ to mali kɔnɔ cogo min na o ɲinitɔla don mun de bɛ taa fɔ aw ye bubu ye wari suɲɛ o tɛ taa fɔ aw ye dɛ IBK ye mali ci san segin a kan ka juge o tɛ fɔ dɛ coronavirus wari min ni arasa yɛrɛ tun b'o o promotion na o kumaba fɔ la 500 milliards o débloquera o wari ta yɔrɔ ma dɔn arasa tɛ taa o fɔ aw ye dɛ a bɛ taa de ko élection ka kɛ wari bɛ jɔn bolo bi mali la bubu sise jɔn ka mɔgɔ fanba bɛ fanga la bi IBK ka mɔgɔw ni ye arasa ka laɲini ani faransi ka laɲini bubu nana don min na o dugusɛjɛ arasa nana i y'a faamuya b'a la o bɛ campagne de la a ni o ye aw fara ɲɔgɔn kan aw foto bɛ taa feere de o de la i m'a ye a yɛrɛ bɔra a bɛ jamu ka video ma mago ɲa u ka saga ninnu olu tɔgɔ tɛ bɔ ne da kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli parce que olu ka misɛn olu fana ye video kɛ video ba kelen ni ko arasa nalen ni bi cɛ or que 2017 o tun tɛ se ka kɛ 2017 i tun bɛ taa ni yɛrɛ jagoya i tun bɛ arasa ɲini k'a ye jagoya o waati a tun bɛ k'a fɔ i bɛ k'an ka impôt suɲɛ Karim Keita bébé dɔg Puruti Parata vieux nɔgɔlen ninnu de tun bɛ bɔ a da kɔnɔ mais bi o bɛ fɔ wa zon bɛ lagosi a bolo wa zon mankutu bɛ tiɲɛ a bolo wa ayi parce que olu de y'a san olu de b'a balo olu de ye entreprise créer Sénégal k'a d'a ma société de transport olu de y'a wari d'a ma Sénégal ayiwa a bɛ sa jɔnya la aw minnu bɛ taa lamɛn mali ko de tɛ yen ni mali ko tun bɛ yen arasa bɛ bɔ don min na k'a bɛ mali ko kɛlɛ kɛ a ma mɔgɔ si wele dɛ a ma mugu ci ka mɔgɔ si minɛ bɛɛ tugura a kɔ ko kuma min bɛ ka bɔ a da kɔnɔ ko a bɛ hɛrɛ lase bɛɛ ma mais bi ale yɛrɛ de bɛ ka jama ɲini bi ale bɛ ɲini ka ala cɛ tiɲɛ nkalon tɛ miɲɛ boli la a y'a lamɛn dɛ. donc samedi don o ye k'a fɔ maliko don n bɛ arasa fɛ o ko t'a la ko samedi ko maliko don non ko walahi bila arasa ko banna pewu mais i b'a dɔn hali bi anw yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn min na ça veut dire que ka saga dɔw k'u sɔn hakili la quoi sinon e ni ala na kɛra cɛ IBK bɔra yen arasa dama y'a la a sema y'a la foyi bandaw bɔra yen arasa dama ye a la mɔgɔw donna sente kɔnɔ arasa tɛ yen e delila ka mali jɔ ko fɛn fɛn bɛ sen na sa e delila ka arasa sen ye kɛnɛ kan mali dun bɛ ka avancer dɔ bɛ ka bɔ sogo sɔngɔ la Assimi ye dɔ bɔ a ka sara la baara bɛ ka k'a kɛcogo la e arasa ye nin na arasa kumana o a ma kuma o a nana sogo jeni o a ma sogo jeni o faransi bɛɛ bɔra ka taa lamɛn o hali ni su wulila ka taa lamɛn arasa jɔyɔrɔ dɔgɔyara fasoko la arasa jɔyɔrɔ banna malijɔ la bila mɔgɔ ɲɛnamaden si t'a wele Assimi ye bɛɛ wele e y'a ye arasa wele a ye bɛɛ wele a sera bɛɛ ma Sogɛli wulila ka se bɛɛ ma e y'a ye a sera arasa ma
ko mɔgɔw ka taa sogo ɲimi kɔngɔ tɛ mɔgɔ si la yan maa si tɛ taa sogo ɲimi i nana campagne de la yan i nana zonw ka campagne de kɛ mali cibagaw i nana olu ka campagne de kɛ mɔgɔ si tɛ taa mɔgɔ o mɔgɔ ye Aras Balayira kanu ka Dani de Paris kanu ka Jɛnɛ Sogodugu kanu ka Jason kanu ka Nasira Sako kanu ka Matu Jawara kanu ya faamuya b'a la ka Grand Sœur du Valais Dujonjayi kanu ka Abi Watara kanu hɔrɔnden halaladen mɔgɔ si man ka ye nin kɛnɛ kan parce que seetanɛ kɛnɛ don Jɛnɛbu Samakɛ n ka foli b'i ye ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ si man ka ye nin kɛnɛ kan faso ko tɛ i ma ye a bɛ t'i sigi ko Maliko de bɛ yen Maliko maliyɛndenw ka laɲini ye mun de ye comment ça s'appelle mun de kɛra Mali kɔnɔ nin tile fila na mandat dara Karimu Keyita kan mandat de arrêt dara Karimu Keyita kan bɛɛ ye nin kuma fɔ e ye Arasa ye k'a fɔ bɛɛ ye nin kuma fɔ k'a woyo k'a da yan fɛ k'a fɔ e ye Arasa ye ka nin kuma fɔ Bubu Sise donna yɛrɛ de la a ma bɛn malidenw ma e ko ko Maliko de bɛ yen malidenw ka laɲini ye min ye e da tɛ ka maga o la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa si tɛ Bubu fɛ bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ Bubu ma mais e tɛ Bubu ça veut dire que Bubu tɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔ a ta kɔnɔ e dun ko e bɛ malidenw ka kɛlɛ la e ko e ta ye Maliko ye malidenw bɛ min fɛ Maliko ye min ye e tɛ ka maga o yɔrɔ la race bâtie dit Sakoba ça passe pas non fo ni t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na ancien modèle saga ninnu olu de ne ɲa ala ne kɔrɔkɛ ne ɲa b'a la ne yɛrɛ kɔrɔkɛ n terikɛ n kɔrɔkɛ ɲuman Ali Sako ɲabɔ ka jarakɛba in na jarakɛba in a bɛ k'a fɔ ko Ali Sako ko kelen ye 5 millions de di Kizeko la ne kɔrɔkɛ baara b'i bolo sini lahara jɔn don walimusow sen bɛ taa minɛ yɔrɔ min na bilahi walimusow sen bɛ taa minɛ yɔrɔ min na ne kɔrɔkɛ ko Ali Sako ko kelen fantan joli bɛ Ali Sako bolo i dɔgɔkɛ bɛ Aras Balayira sɛgɛn bɛ na 5 millions ko Ali Sako y'o de di o kisɛ yɛrɛ tɛ jɔ sisan fo Bubu ye par exemple a bɛ se ka kɛ Bubu ye wari min sunya fo n'a ye dɔ di Arasa ma dɛ parce que Ali Sako ye wari min di o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de ye 35 millions ye dugukolo sanna 34 millions 1 million de b'a nɔ la 1 million de bɛ wari nɔ la o bɛ se ka sipasema dilan o bɛ se ka sumo san kisɛ bɛ don jumɛn Papa Darame mago b'a ka du la Papa Darame a mago b'a ka du la cɛkɔrɔba ka du loyer san 3 CDR mɔgɔ bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ san 3 260 cɛkɔrɔba ka loyer a bɛ daminɛ 280 dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko 100 dɔw b'a fɔ 280 dɔw b'a fɔ ko 260 dɔw b'a fɔ ko 257 cɛkɔrɔba ka du filɛ yɔrɔ min na san 3 ni ne ye nin den sugu ninnu k'olu bɛ bɔ ka dɔ fɔ mɔgɔw ma anw ko Maliba moins de 1 mois an ye kisɛ fɔlɔ de jɔ an ko Maliba moins de 1 mois an ye kisɛ fɔlɔ de jɔ o bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ k'a tɔɲɔ cɛkɔrɔba ko k'u ka bɔ a ka du kɔnɔ 6 mois fɔlɔ tɛmɛna filanan tɛmɛna sabanan an b'o de la sisan cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ jɔn bɛ kɛ ninnu fɛ jɔn bɛ ninnu bonya c'est fini n bɛ aw bila yan video janyana ko an b'aw bila yan an ni CDR mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na tellement que an y'u godo o ko meeting bɔra a ma ko a kɛra sogojeni ye an y'u godo tuguni o taara Amadu et Mariamu denkɛ o fana bɛ tɔgɔ ɲini de la quoi tɔgɔ tun bɛ sɔrɔ CDR kɔnɔ waati min na o tɛmɛna o komi ale ka dɔnkili tɛ marché Amadu et Mariamu denkɛ in n terikɛ don dɛ Samu ne ni Samu yɛrɛ tun bɛ baro kɛ kosɛbɛ Amadu et Mariamu denkɛ fɔlɔ in n'o ye Sam Bagayogo ne n'a tun bɛ baro kɛ kosɛbɛ n terikɛ ba don n'a ye video min kɛra a b'a ci ne ma ko n ka bila a ka page sanfɛ tɔgɔ de ka d'ale sanga de ka d'ale ala dun ma bɛɛ da tɔgɔ kama ala dun ma bɛɛ da sanga kama ale tɛ CDR nɔfɛ dɔwɛrɛ la dɛ pour que a ka musique bɛ se ka lancer Amadu et Mariamu olu ye tɔgɔ sɔrɔ ni e ma tɔgɔ sɔrɔ o tɛ baasi ye o mais to i ka hɔrɔnya kɔnɔ ka n'i ka dignité fali foyi la i filɛ ka taa yɔrɔ min na n ye n kali ala la n'i ka musique marche la tuguni i b'a fɔ ma ko tu i ka musique tɛ don da la tuguni ne ye nin fɔ Dongo Masa kelen ye Dongo Masa a ka cɛ ni lagalagatɔ min ye Dongo Masa nɛgɛ ka don CDR la ne y'a fɔ Dongo Masa ye n ko kana don CDR la hali fantan dɛmɛ minnu tun b'u sɔrɔ n'i donna CDR la nin bɛɛ bɛ dabila e tun bɛ Dongo Masa ye kalo kɔnɔ siɲɛ 3 n'a m'a fɔ dɔ ye wari ci ka na dɔ b'a fɔ n ye nin ci ka na i bɛ Dongo Masa ye su ni tile a bɛ filmer la ɲama sanfɛ walima a bɛ filmer la yɔrɔ wɛrɛ e m'o ye o bɛɛ ma jɔ wa mɔgɔw tɛ CDR fɛ i mana don CDR la i garijɛgɛ bɛ siri i mana don CDR la i mago bɛ sa i mana don CDR la i bɛ kɛ juguw sago ye e ma ye depuis an bɔra lafiyalen yan e ma ye depuis an bɔra kɔnɔ yɔrɔ ka ɲa e ma ye depuis an bɔra kɔnɔ lafiya total
i bɛ mɔgɔw b'i wele su fɛ taa nin cotisation minɛ taa nin fɛ n bɛ e bloqué ka bɔ yan sisan jugu sago yan bila ala n ko o CEDEAO groupe foyi tɛ yen su ni tile ni ne tɔgɔ tɛ fɔ bilahi CEDEAO groupe foyi tɛ yen n ye n kale ala la ko ne tɔgɔ tɛ fɔ su ni tile ne ka inbox fa nɛni min b'a kɔnɔ ba nɛni min b'a kɔnɔ o b'a yira ko appel bɛ ka lancer baara bɛ ka k'a kɛcogo la cela veut dire k'an b'u nin kan bilahi o tɛ yen n'o m'an kunkolo ta ka taa sigi wɔkulɔnin na o bɛ n kunkolo ta ka taa sigi fɛn dɔ la walima o bɛ taa n ka kuma kɔrɔw ta ka na tellement k'an b'u nin kan bilahi Arasa yɛrɛ bɛ tile ka ne ka video lajɛ f'a bɛ kasi Arasa a bɛ tile k'an ka video lajɛ f'a bɛ kasi f'a bɛ kasi bilahi fɛn de danga de ye nin lase ma quoi danga de ye nin lase ma voilà Samu Bagayogo Amadu Emaramu denkɛ fɔlɔ min bɛ yan e mago sara bilahi e ka dɔnkili hali ne yɛrɛ t'a lamɛn tuguni bilahi Samu Emaramu o ma se ka sogonin non ko non ala no ne balima a ye nin lamɛn dɛ walahi aw bɛna fɔ ko Arasi Balayira ko walahi ko n ye hakilina ɲuman de d'aw ma quoi. Donc samedi don o ye k'a fɔ Maliko don n bɛ Arasa fɛ o ko t'a la e Arasa ye nin cogo la a ye taa nin video lamɛn dɛ a bɛ n ka page kan a ye taa nin lamɛn e delila ka Arasa ye ka jaba wele faransi yan e delila ka Arasa ye ka bɔ k'i sigi ka video kɛ ko samedi don ko faso ko don e delila k'o ye faransi yan ala mɔgɔw tun bɛ taa n'u yɛrɛ ye de mɔgɔw tun bɛ wari b'u kun u yɛrɛ ma k'a d'i ma mais e tun man ka Bubu ka wari minɛ ka nin jama in to yen e tun man ka sɔn Bubu ka wari la cogo si hali ni Diko tun ko e ka Bubu dɛmɛ déjà e yɛrɛ bɛ Bubu dɔn zon don en tant que e ko e ye Thomas Sankara malien e tun kan ka jɛ Bubu ka fɛn bɛɛ kɔ ka to fantanw ka côté la Aras Bachi Bubu ka wari minɛna a filɛ nin ye a yɛrɛ de b'i sigi video la sa ko jama ka bɔ et puis Arasa kelen de y'a fɔ k'ale mago tɛ jama la de k'ale mago bɛ mɔgɔ naani de la o de filɛ ko jama ka bɔ ko samedi don ko faso ko bɛ yen faso ko tɛ yen molobaliya de bɛ yen faso ko tɛ yen hɔrɔnkolonya de bɛ yen faso ko tɛ yen jugu sagoya de bɛ yen faso ko tɛ yen Bubu dɛmɛli de bɛ yen faso ko tɛ yen Faransi dɛmɛli de bɛ yen faso walahi bilahi ni faso ko Arasa bɛ fɛn fɛn fɔ a y'a bɛɛ fɔ ka ban a jigin don hôtel kɔnɔ o ye caméra sigi a la ko élection ka kɛ ko CEDEAO ye date min di Mali mɔgɔw ma ko fo que élection ka kɛ o de la a jigin don a ye nin de fɔ ko jama bɛɛ bɛnna min kan Dagari nin terikɛ ba de wala Dagari cɛ n'i ka profil dɔ o don de quoi Dagari Fofana merci beaucoup on en sam cɛ n b'i ka partage ye quoi mais o don de don ne ka fɛn in kɔnɔ Dagari Fofana merci beaucoup on en sam tu as vu quoi bon Arasa bɛ e nɔ cɛ n bɛ video bila quoi baara banna. Donc samedi don o ye k'a fɔ Maliko don voilà n b'aw bila yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ mɔgɔ si kana taa samedi don mɔgɔ si kana bɔ hɔrɔnden bɛɛ ka ɲini aw fɛ ala kama kira kama mɔgɔ minnu ye anw kanu an ka partenaires ala kama kira kama aw kana taa samedi don o ye de ka taa aw photo ta ka taa aw feere komi saga a ye nin de kɛ an bɛɛ la ka taa aw feere Soumaïla Cissé ma 1,3 dɔrɔmɛ kelen ma di an si ma a n'a y'aw fara ɲɔgɔn kan tuguni campagne setɔla don i ma ye a presselen don ko campagne ka kɛ a bɛ taa aw photo feere Bubu ma a bɛ taa feere Faransi ma ko jama bɛ Bubu kɔ o tɛ maliden si ka laɲini kɛmɛ o kɛmɛ sigira 99 bɛɛ ko Bubu ye mɔgɔ fagala ye kɛmɛ o kɛmɛ sigira bɛɛ ko Bubu ye mɔgɔ fagala ye bɛɛ ko Bubu ye faso kumasuluden ye kɛmɛ o kɛmɛ sigira Mali kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ sigira Bubu nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la ni Mali ko don pour que e bɛ campagne kɛ Bubu ye Bubu ye fanga kɛ Bubu ye Mali mara san 7 a ka mara wolola tɔɲɔ de la ni Mali ko don fɛn min ka di Maliyɛnw ye pour que e t'o kɛ Maliyɛn den bɛɛ bɛ ka wuli Faransi kama bi Maliyɛn den bɛɛ bɛ ka Faransi tɔgɔ jugu fɔ bi ni Mali ko don pour que e tɛ taa Maliyɛn denw ka côté la c'est là que a b'a yɛrɛ minɛ kuma kɔnɔ a bɛ panpan comme tinɛnɛ a t'a ka fɔta dɔn a t'a ka kɛta dɔn a yɛrɛ ça veut dire que kunkolo tiɲɛna bugubugu fa donna la a kɛra ba sinamuso sago ye nafa t'a la tuguni a kɛra bɔnfo safu ye Arasa bɛ cogo min na bi a bɛ ko mamugu talen k'a bila maaforoko kɔnɔ a tɛ mɔgɔ mago ɲɛ dɛ bilahi Mali bɛ jɔ Arasa
an mago si tɛ rasa la déjà Mali jɔra Mali bɛ ka ja président kana Mali kɔnɔ ka dɔ bɔ a yɛrɛ ka sara la fɔlɔ la Assimi de la président kana Mali kɔnɔ ka dɔ bɔ a yɛrɛ ka sara la a fɔlɔ la Assimi de la billahi président kana Mali kɔnɔ ka saga san ka di fantɔm ma saga 100 ni kɔ a fɔlɔ la Assimi de la président kana Mali kɔnɔ ka dɔ bɔ sogo sɔngɔ la a fɔlɔ la Assimi de la président kana Mali kɔnɔ ka datigɛ Faransi président na ka datigɛ Faransi président na a mago t'a la a ka sira t'a la Faransi président ye bo fara ka dɛsɛ a ma jaabi o fɔlɔ la Assimi de la Alasa bɛna mun de fɔ anw ye Mali ko la tuguni ni mɔgɔ min bɛ Mali fɛ i bɛ Assimi de dɛmɛ ni mɔgɔ min bɛ Mali fɛ i bɛ Sogɛl de dɛmɛ ni mɔgɔ min bɛ Mali fɛ fanga min bɛ sa olu de kan ka dɛmɛ ni Faransi ye kojugu kɛ ni Faransi ye kojugu kɛ i b'a fɔ ni Bubu ye kojugu kɛ i b'a fɔ ni kojugu kɛra Mali kɔnɔ i b'a fɔ o de ye faso jɔ ye mais parti pris n'ale bɛ IBK ka côté la o tɔgɔ jugu tɛ fɔ n'a bɛ Bubu ka côté la o tɔgɔ jugu tɛ fɔ n'a bɛ Faransi ka côté la olu ka kojugu tɛ fɔ e bolo ko maliyɛndenw bɛ ji min o nun de e bolo ko an bɛɛ jugu sago de e bolo ko an bɛɛ cela veut dire que ne t'a dɔn n bɛna fɔ ye cogo min na quoi an bɛ lahara de n'ale bɛ mɔgɔ min ka côté la ayi olu tɔgɔ jugu tɛ bɔ a da kɔnɔ o yɔrɔ de i b'a dɔn ko jugu sago don ni Diko filila bi ne b'a fɔ ni Imam Diko filila bi ne b'a fɔ hali ni min tɛ can ta ye Mali ko de ye sa i tɛ n balo i tɛ n ka sɔrɔ dɔn n t'i ka barama numéro dɔn n'i bɛ n sɔn minɛn min kɔnɔ a ju sɔrɔ Mali o de b'a nin kan billahi c'est ça voilà n b'aw bila Dagiri Fofana on est ensemble merci beaucoup mon frère Salifou Salifou Kalou n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen Aras Mouere, Aras Diallo, je sais pas quoi là. Écoute, ça. Voilà, nous on s'en fout. Francis, voilà, tu as mis bella l'info. Commentaire est net à l'âge quoi. Commentaire ça me fait quoi là. Commentaire est net à l'âge. Il m'a dit, commentaire là. J'habille là, c'est quoi fait. On bétania fait. Samedi do rendez-vous zéro. Samedi do rendez-vous zéro. Moi, ni travaille no lahara John de Beninga. A bɛ komi mɔgɔ minnu ye IBK dɛmɛ 2018 i ma ye olu dɔw ta tiɲɛna mɔgɔ minnu ye IBK dɛmɛ 2018 Baba filɛ na mago sara Segu Tunkara o sara yɛrɛ mɔgɔ t'o yɛrɛ dɔn tuguni Segu Tunkara dɔw ko k'a sara dɔw ko ko n t'a dɔn min b'a la Rasbati i ma ye o halakila a yɛrɛ de bɛ sigi video la sa ko jama ka bɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye IBK dɛmɛ 2018 a bɛɛ mago sara a mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka Bubu dɛmɛ billahi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Faransi ko e bɛ taa nin metiri kɛnɛ kan ne de filɛ k'a fɔ de a y'a sɛbɛn dɛ bilahi balawu bɛ jigin ka ni tubabu m'i ka papiye minɛ i ka baara bɛ tiɲɛ walima bilahi i ka so bɛ minɛ la walima i muso ni denw bi taa k'i to walima ça veut dire que balawu bɛ jigin kan quoi bilahi a y'a sɛbɛn ka bila mɔgɔ o mɔgɔ mana taa nin kɛnɛ kan parce que faso janfali kɛnɛ don fantanw tɔɲɔli kɛnɛ don ça veut dire que Mali labilali kɛnɛ don ka Mali ka juguw dɛmɛ mɔgɔ minnu ye Mali mara san 7 taama mɛnɛ sisi ma bɔ ka jamana nafolo bɛɛ suɲa olu dɛmɛli kɛnɛ don a ni e yɛrɛ o kɛnɛ kan ne t'a fɔ i ye dɛ Baba Kamara filɛ nin a tun bɛ mobili feere la o tiɲɛna i y'a faamuya wa Segu Tunkara mɔgɔ t'o yɔrɔ dɔn tuguni i y'a faamuya wa Buba Fane o sigilen bɛ taxi fone dɔ de kɔnɔ n t'a dɔn téléphone facette magasin dɔ kɔnɔ ale bɛ tile vidéo la Buba Fane Nyangi kɔni o mago sara pewu ni mɔgɔ taara nin kɛnɛ kan walahi bilahi suma walahi Mali ko tɛ dɛ Bubu ko de bɛ yen billahi hali lahara jɔn don n bɛ taa fɔ ala ɲakɔrɔ walahi billahi ni Mali ko don maliyɛnden bɛɛ ko Bubu ye tiɲɛni kɛ pour que Arasa tɛ fara maliyɛndenw kan k'o fɔ ni Mali ko don maliyɛnden bɛɛ ko IBK ye tiɲɛni kɛ pour que Arasa t'o fɔ ni Mali ko don maliyɛnden bɛɛ ko Faransi ye tagali min kɛ Mali la k'a wolola tɔɲɔ de la k'a ma wolo hɛrɛ la pour que Arasa t'o fɔ la question est là la famille t'i sigi k'i miiri i b'a dɔn ko Thomas Sankara ma sɔn nin ma Nelson Mandela ma sɔn nin ma Modibo Keyita ma sɔn nin ma i y'a faamuya b'a la fasoden ɲuman hɔrɔnden danbetigi si ma cela veut dire que faso janfabagaw dɛmɛ o tɛ yen Mamadu Sidibe n ka foli b'i ye mais Arasa de bɛ ka juguw dɛmɛ a ko an kɔnɔ fɔ k'a bɛ tila ka na dabiri i salen kɔfɛ an bɛna Faransi sogo ɲumin na ne ka congélateur filɛ nin ye saga 2 de b'a kɔnɔ congélateur ye a saga kelen o kelen 160 euros saga 2 de b'a kɔnɔ sɛ 15 de b'a kɔnɔ ne ka congélateur kɔnɔ et comment ça s'appelle comme si tɛ cassé b'a kɔnɔ
Condom blé b'a kono, il y a famille à bala, et il be dumini fait mini à bella djelemenga congélateur kono. Kono te machila ya. Voilà, sogo nimete de. Nta de mena fouye, ta Apollo ta, dibi sogo, dibitri Apollo, ta malaika na blaya, kono te machila ya. Malen dembeye a daji tu e kuna. E de ko bois man katlaka bois deme, e de ko bubu man katlaka bubu deme, e de ko Jerasuba man katlaka Jerasuba deme, e de ko tu as vu quoi? Ta fantila quoi, nen kemeni mouga de bita kono. Malen de horo dambe tricité son ima. Qui vient à Sogo Nimambula. Moshi kanata samedi do. Le 17 Moshi kanabo. Aya ke comme Samia Bou. Aya ke comme Nuguntan fait. Allez follow de Aou Djanfa. Allez follow de Aou Ferry. Voilà, mbe Aou Bla. Merci beaucoup à tout le monde. Alliance Moussanga Folie bien dans Folie. Merci beaucoup. Amenyo Rambolo. Donc samedi do. Vous voyez qu'il faut Malikodo. Marasa fait au quota là. Bal mogote CDR Pola, bal mogote. Combien ça fait quota là? Et non, abaka intérêt donc, abaka intérêt donc erreur. Combien ça fait quota là? Hari arasa du coup combien kata. Né da okata jama cha dans la photo ça. Et le petit con. Moi je suis né avant toi, je connais tout avant toi. Blakoro fera saba. Ni tuntura fanta ou à côté là, ni si tunti soro. Ni jigna France domna. Et il cadre dans le follow aéroport là, on connaît femme beke son magorne. Il a meeting mikra bourse de travail là. Amolu ka vitri bekari, jama bolu. Bi ra de be gergoya là comme mo ka bo samedi do ko faso ko. Depuis ala e daye faso ko keleke. Mo sara e no fa e bolu to fo. Mo sara e no fa e bolu to fo. E be e bolu ka saya anniversaire ba fete. M5 mo flone, o ka mo sara a 100 kilo ba fe. E ya jubo sara e no fa e bo to fo. Foron kolo fisu wale dembe kerete ko nyuma don bali yere don bali qui vient na francia moro bora mala ni sen dona france kona ibe barala i ka papier bi bolo ya famia bala ibe don soro ko ngote mo shitela sogo nimi o ya donc a fo ne ka video kono o kuma chara nko ko ngote mo la a ko be concert fana ke amado imara mo luka de laga to lama mimbe amal de mulamai ale ka dongili yɛrɛ tɛ matse mɔgɔ t'ale ka dongili lamɛn ale fana de bɛ taa ko ale bɛ taa concert kɛ nin kɛnɛ halakilen in kan nin kɛnɛ dangalen in kan nin kɛnɛ kumasulu in kan ko ale bɛ taa concert kɛ a n'a ka gitari kolon n terikɛ de ye mɛ ni n bɛ cogo dɔn n bɛ dɔ f'i ma dɛ i ye n terikɛ de nɛmɛ i b'a dɔn b'i dɔn an bɛ baro kɛ i ye cɛ sinon i ka handicapé an b'a fɔ de cɛ i tɛ hakili sigi i taalen arasa kɔ i ta tiɲɛna pewu. Wallahi hali mɔgɔ min tun bɛ ka dɔnkili lamɛn t'a lamɛn tuguni hali mɔgɔ min tun bɛ ka dɔnkili lamɛn mɔgɔ si t'a lamɛn wɔrɔn kolon i nana na k'a to mɔgɔ ɲɛnama o ma fililen don mɔgɔ ɲɛnama faso jɔlaw o ma fililen don mɔgɔ min ta ye maliko ye mɔgɔ bɛ k'i fɛ de diyagoya mɔgɔ min ta ye hɔrɔnya ye mɔgɔ bɛ k'i fɛ de diyagoya i seko yɛrɛ t'a la arasa bɛ na don min na est-ce que a ye ne wele a ye e wele ya anw bɛ kɛ arasa fɛ don min na a ye wele a ye ne wele ya a ye mɔgɔ wele ya n ko mɔgɔw kɛra fɛ a jɔn de janfa kɛ jɔn de gundo bɔrɔtɔ jɔn de fantanw janfa c'est la même race ni mɔgɔw y'a bila la k'a bɛna tuguni k'aw utiliser ko comme ça o tuma na o temps tɛ an bolo sa ka segin kɔfɛ ka taa ɲɛfɛ ka segin kɔfɛ ka non an tɛmɛna o la Mali jɔra déjà i bɛ ka arasa non ko arasa i dangaden de b'i la arasa de ko i bɛ ka man ɲi ka fan bɛɛ kɛ sɔnni ma kɔni e ka dɛmɛbagaw sɔrɔ e ka tila ka bɔ olu kɔrɔ ko ko coup d'état man ɲi coup d'état cela veut dire quoi président ɲuman président kolon n'i y'a boyi coup d'état tɛ bi la hali lahara n bɛ taa nin fɔ ala ɲɛkɔrɔ ye président kolon n'i y'a boyi coup d'état tɛ dɛ ni Macron ye faransiw bali kalan na kalo kelen a bɛ taa tɔ fɔ lahara bilahi ni Macron ye faransiw bali sira la a bɛ taa tɔ fɔ lahara n'an fɛ président min y'anw faga dɔgɔtɔrɔw ka taa grève la tile 40 denmisɛnninw ka bali kalan na lakana zoro blindé au carton avion coulé au sol coronavirus wari k'o bɛɛ kunu i bɛ ala kali k'a fɔ ninnu tɛ taa wari don malo la o tɛ taa wari don kapoti la o tɛ taa i bɛ ala kali k'a fɔ ne ɲina bila papier tu la quoi ninnu bɛ wari dun tɛ dɛ ne ɲina ta k'a bila papier tu la o b'a kunu de wari olu tɛ malo olu bɛ wari papier yɛrɛ de dun quoi jamana nafolo taga yɔrɔ foyi ma dɔn a la taga yɔrɔ foyi ma dɔn a la e bɛ n'i jɔ an dala ko e ta ye maliko ye malidenw ka laɲini ye mun ye bubu ka minɛ malidenw ka laɲini ye mun ye IBK ka minɛ malidenw ka laɲini ye mun ye Karimu Keyita ka minɛ nin bɛɛ bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ hali e da tɛ maga nin si la
e kɛra ba sinamuso sago ye maa si tɛ bɔ samedi don maa si tɛ taa hali ni mɔgɔ hali an ka kɛ mɔgɔw ka taa mɛ mali kɔnɔ bi mali bɛ jɔ bi i fa tɛ wele e yɛrɛ tɛ wele ka kabila si tɛ wele wa i da yɛrɛ tɛ don foyi la i da ye dɔrɔn ka t'i sigi yɛrɛ nouveau la ka bo fara bɛɛ bɛ wele bi mali ko la wa mɔgɔ sɛbɛn bɛɛ dɔɔnin don mɛ e da tɛ don a si la ni tun ka ɲi mɔgɔw t'i bila ni tun bɛ tiɲɛ kan mɔgɔw t'i bila parce que tiɲɛ ye ala de ye baara ɲumankɛlaw u ma filiman tɛ danbetigi u ma filiman tɛ sɛbɛkɛlaw u ma filiman tɛ don min na tun bɛ tiɲɛ kan i ma mɔgɔ si wele mɔgɔw tun bɛ ala deli u ku i ye u ɲakisɛ fila la mɔgɔw tun bɛ ala deli dɔrɔn u n'i ka sigi ɲɔgɔn kan bi yɛrɛ de filɛ an bɛ hôtel kɔnɔ bi an tɛ bɔ samedi don maliko bɛ yen e masa ne ye nin ye ɲɛlɛla de quoi bilahi et puis i b'a dɔn a ka video tigɛla minnu bɛ yen k'o bɛ baara de nɔgɔya an bolo quoi a ka video tigɛla minnu bɛ yen olu bɛ baara de nɔgɔya an bolo c'est parce que ne taara sa ka video lamɛn ne ta walayi ne t'a lamɛn n'u y'a tigɛ nin cogo de la n b'a lamɛn nin cogo sinon walahi bilahi arasa bɛ video daminɛ hali n ka sira t'a la mais n'u y'a tigɛ nin cogo la n bɛ taa lamɛn a ye mun de fɔ bilahi sinon ne ka sira foyi t'a la bon filɛ o tun man ka nin tigɛ yɛrɛ o ye ka nin de bila arasa yɛrɛ sigilen bɛ samedi don fasoko de bɛ e ni fa ni ba cɛ fasoko de bɛ ni fasoko bɛ b'u bɛ tiɲɛni min kɔ fɔ denmisɛnninw balila kalan na o fɔ carte nina tɛ mɔgɔw bolo o fɔ mun degun de bɛ mɔgɔ ka faransi yan i bɛ n'i jɔ ko élection e ko ko e bɛ ka kɛlɛ kɛ mali de tɔɔrɔ min bɛ malidenw kan e tɛ k'o fɔ mais zubi voilà o de tun don n ka cɛ an b'aw bila tanti mayimuna kamara n ka foli b'i ye ka bɛɛ lajɛlen fo comment ça s'appelle kajatu jabate n ka foli b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sam jabate k'i fo ka bɛɛ lajɛlen fo sam jabate si tu veux n bɛ nin video ci ma i b'a décortiquer sam jabate i bɛ don video la i b'a décortiquer mamadu sidibe k'aw bɛɛ lajɛlen fo wala an bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a bɛ taa n ka page sanfɛ n ye ko duman dɔ bila ye a bɛ ka alimami muso jala yɔrɔ min na alimami muso a bɛ k'a minɛ a la n y'a bila n ka page sanfɛ sa a bɛ taa lamɛn ni hɔrɔn don ni halaladen don aw bɛna dɔn den qualité min don tonton omer n ka foli b'i ye dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo tanti lagare k'i fo dan tɛ foli min na seyidu n ka foli b'i ye van keyita k'i fo depuis amérique an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na big up à vous tous merci